this video, guys. Ako pala si Chain, Kabaysong Guide, guys. So, guys, bilhin nyo na to, guys. Tignan nyo. Tignan nyo mabuti. Kasi, bilhin nyo na kasi to, guys. Meron na to sa Shopee, guys. Sa Shopee, guys. Sa Shopee, sa TikTok, sa Palengke. Meron na to, guys. Kaya bilhin nyo na. Diba? Ano pa hinihintay nyo? Bilhin nyo na. Huwag makalimutan mag-subscribe, follow, and share. Hala, natinanga naman ka, guys. Bilhin nyo na to. Wait lang. Tignan nyo. Pak. Tignan nyo, guys, kung ano to. Suklay, malamang. Ano pa ba yan? Tignan nyo, guys, kung ano siya ka. Nice. Oh. Diba para ka nag-ribbon? Ay, nag-ribbon? Ay, meron pa, guys. Oh, diba ang ganda? Kaganyan ka talaga. Ay, guys, meron pa akong sorry, guys, kasi wala pa na kina-upload yung part 8 ko, guys, kasi i-edit muna na ako. Mabisaya ta i-edit pa to na ako, guys. Bantog wala pa na ako na-upload. I-edit na ako, guys. Wait lang, guys, ah. Ito pala, guys. Ito. Talagang alam nyo to, guys. Diba, guys? Dito ka lang mamili ng color, guys. Ito kasi ang napili namin na color. Tignan nyo, ate. Ang ganda, ate. Yan. Ito saksak ni kay. Alam, isaksak si mong naong asa man di ay. Ito. Pak. Ito mo lang siya ikon, guys, bislit. Kung gusto niyo magganyan-ganyan. Ay. Sorry po, ate. Yan, perfect. Kung ako pa sa inyo, guys, bilhin nyo na to. Gusto nyo may straight yung hair nyo. Hair. Tanga mo talaga, no? Ang ingay nyo, ha? Ang ingay nyo. Kasapagin ko kayo. Kaya kilala nyo si Pauline, guys. Guys, ang ganda talaga ni Pauline, guys. So, guys, ano pa hinihintay nyo? Bilhin nyo na to, guys. Bilhin nyo na to. At ito, guys. Yan. Perfect. So, yun lang, guys. So, guys, yun lang. Yun lang, guys. Thank you for watching, guys. I love you. I love you so much. Abangan nyo ang part 8. Guys, yung vlog ko sa Murag Candy, guys. Abangan nyo lang, guys. Bye-bye.